Lebioso Togo du Kwabo, Mekel de Agoro, Duadio, Milese, Miavivi, Togbi, Aklobesi, Zangbedega Kli, Agbangbalaja, no sumo we were Bamson, Jetchebati Matu, Vide Jimpona Somo, Kelevi Zambi, even comme il essaie. Mille do Agoro Togo du Kwadi so suite de Vecoro 5 so lakme, il va énorme. So we simple koro we do hoppe apugo ba koro pego. Mekel dagwo, Milese Togbi Aklobesi Viniko. Nkeva gomi le do miabe dukploto domi tome ne mia onana nyanya alo mia akakanya ya no Togo du kwandi be so egbe 1er mars kaka so le 3 mia pata keken mia iklodi mia me ko le subo voodoo mia me ko le subo gbogbo ma wo de kapo emi le yo to alo zui vovovovo di nu keve klodi mi le yayo so gare me wado gare me ya 2020 va ko 2022 ya dans le cuir de Djouadji, so abloti kakava kor Afrika dume, yo yobe coronavirus, e wame atradie, e wame ke nkpongbe domoa, kakiamaou, ke le pomiata le Togo vanimadia, mi klodi, no dossier, no pode, pastor i klodi o pode o dogbera, imam ya gbazedi o dogbera, ma ou se miabe kwefan, e webe, ekbe kemi le pompoa, miabe du don la ganga o de mobe bedo ho pata wa hun vodu ho pata wa hun tru vodu hun no pata on hun wa hun tru ne mi hun tru anu kemi awama mi ayi klodi mi ado gbera na mi vodu we mi ado akpe na we mi aso akpe dada na we be wa we wodo edom nya ona make ona akpo de na aduma na we le bi so hun no pata kekeke Togo wa ni gbaji so gen vodu me tome va koro e bewe me tome va koro etron adjala arrive de corée tome mama chaba ve tome vodu ke biso ve tome vodu sakpate ve tome vodu jagli ve tome vodu pata e dantome de kemi gbele le vodu subo me poa mi le bioso huno pata keken huno la ja huno la yo ke Togovi ke dogbera le coronavirus ve gamia mi ekoloji mi ado akpena vodu e doke vodu ora mi peamea e doam pepeo e doam fao e doam lolo eye miabe hundio de pemba coronavirus ye be kuo ne va chawo ina konji ka ko gbagbo na kin le bioso miagbo si de ke du don lo dom tome miabe ju proto dom tome ma gbo na mi be mi ayi klodi mi adogbera mi on chichi don ke kia me toare awre na sila mi mena mi chan mi klodi mi adogbera ne elra mi awu na voju cha mi wi ne mi ado ape enyi mi awu agbo mi awu gbo mi awu e doke voju ona mi a ni mi wu ni na we cha nsuo mi asom sanwa ado ape ne mawu sogbolisa kemi le yo yahoma chahwa ezun peperepe je gajigabo ma un son katato amli mama u kenya coronavirus ya joyi ke pomi attaque yo coronavirus we doramia nya ikoloji nya do apena fujo ado apena ma sogbolisa eye ne mi do apere yare nkemi o mi ra gba so ape dada so do asina mi ju proto vevere a mi president bubuto mi ju proto ju dono la gbanto son excellence for e sozim la nyasimbe eye pomi attaque iye mi po coronavirus va buido emi gan mi le do apene pere ka ware ka ma uto horo no bokora fogomene ko le ministre ko dokuya mi ave ministre d'état mi le do ape mi ave ministre ko pona la me seve do na me mi le do ape na mi ave ministre de la sécurité ke po de no no na kashine ashikokolo mi le do ape mi ave ko 8 ko le mi ave nto me vovovovo mi ave CB mi ave commissaire mi le do ape na mi ave maire mi le do ape mi ave chef canton mi do ape na mi ave chef du village et mi ave chef quartier ko te mobiliser amo ko ahwa le coronavirus be nya meri ma u to horo ne do ape na mi le se mi ave vi mi ave do soto togbi aklobesi zangba de gakli ebe gbe mi le se wa ape na mi siamelo ma u to horo ne tusi na mi akpata mi ekoloji mi on chichi don so egbe premier kaka va ko le 3 ne mi ahun mi ave gbe do ho mi akpoto igbe do doraji ne dole ku ya ne je juo me ngba ba je mi adu mekon ne ba jo be approve titina togbo ba lodo mama ba lodo vujo ba lodo mau sogbolisa ezun pepere pe ya ho cha ho katamato benseme yemi le bi oyo patale akpena miro chwa mania balo le do agoro Togo du kwanji
le do agoro Togo du Kwandi zegbozeton zasi de ke me ke le dago mi le se mi avait vu togbi à Clovis 6 ans gbede gakli chef quartier à Clovis Sikopé de Vego canton de Baguida commune Gof 6 il veut me laisser et ago ya nuke va gom le do agoro Togo du Kwandi so ou exemple va koro wero hopé afugo va koro Vego le do agoro Togo du Kwandi so Lomé Sud kakave koro 5 assez ye mlebioso du ploto ganga ogbo ne wada folo bajina minemia kaka de kepenya kelenyi coronavirus ke jejuaji le 2020 mais kaka va koro 2022 mais e mido etu amemia na Togo du kwa pata banya so egbe 1er mars ke du don lao du ploto o de afole bajina mi veveria gbedo ho ko lenyi church ho pata ko tu eye mokpokpo le egbe premier kaka sona le 3 ona gbebe wa hun church ho pata mi le bioso ameko pata ni Kristo to ameko pata le se le subo gbogbo o mi ai klodi ni mi a on titi don so egbe a nkeketon ado pe mawu sogbolisa ke se nya be ko fa ke mi no klodi fa kokona ke mi fa ko nyina be se nya be ko ni fa fa o eye edole kuya mutegbele mu sigbede ke bela gbele mu mutegbele mu le Togo sigbede ke gbele le duomo ware mi le bioso mi agbo be mi ai klodi ni mi ati ndon ne akpedadare le ya mi adana mawu ejikwa ni mawu to wa le bioso malam ganga ogbo fada ganga o pastor ganga o prophète ganga o imam ganga o eye mi le bioso huno ganga o chongbo do nu kenti mi glone ya mawa mu le vo de kai mi yo to mi ba lo di vovo mi ado ape mi ekolodi mi ado ape alebe ne coronavirus we dole ku ya ne ba jo ifike be so ne ba yi pam mi ave du ploto du dono la ganga o dom tome ni mi bla firea ne noa mi ade bi wa fi me fun vora ronti o mi ahoe ke po mi ji mi agbon nyibe na me ono akpo de na ne mawu eji kwa nyigba o to ase mi be ko ifafa o eye e dole ku ya mte gbele nu sugbo mi ekolodi mi ado gbera ni mi ado ape ne togbi akolobesi so le do tome mle do to amele du dono la ganga o ben come veveria mi ado ape na mi du ploto gbanto mi ave président son excellence fort et sozimna nyasingbe sigbere ke jua je dolele ajani mi ave covid-19 eje yani ye mutati togobio yo tiemo odu feratisi du felekasi yo di coronavirus va bui e va ti kekera te wo mi aga yo di va mi do e mi gancha mi ado ape ne mi ado ape mi ministre d'état mi ave ministre de la sécurité mi ave ministre ko pona e dolele kuro agbeto de deno no be nyagbo pata mi ado ape na we ye mi bale do ape na o sigbere ko de mona mi mi ahun mi ave gbedo ho ni le bio pere ka wari kana o ma wu to ho na be to antoni bokora fogo mana we bana wala mesen ye mi le bio yo mi ato mi ano o le Togo va nyigmaji mi le se mi ave vi mi ano vi mi ave do soto togbi akolobesi zan gbede gakli chef quartier akolobesi Kopé de Vego canton de Baguida commune Gof 6 ye me gbe mi le se so de Vego akpena mi siamelo mi akpata mi ekolodi mi ati ndon keketon ne mi ado akpena mawu sogbolisa ne dokebo de Togota le coronavirus venya yamelo ke nglore ke ya mtro boba Kopé de Vego chwa mania balo